अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। निमरा अहमद का नावल माला एपिसोड 17 का पार्ट 3 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। शाम अभी पूरी तरह नहीं ढली थी जब फरीद लार के सामने लिफ्ट के दरवाजे खुले। माहिर फरीद बाहर निकलता दिखाई दिया। कोट बाजू पर था, टाई ढीली और चेहरे पर संजीदगी थी। दरवाजे पे वो रुका, एक नज़र सूट में मलबूस खड़े गार्ड को देखा। गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। फैज़ी खानम ग्रॉसरी करने गई है और हलाल अंदर है। बीरबल अभी नहीं आया। उसने मशीनी अंदाज में दोहराया। वो खामोशी से अपना कोट पंच करने लगा। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर दाखिल हुआ और झुक के जूते उतारने लगा। राहदारी गर्म थी लेकिन अपार्टमेंट अंदर से गर्म नहीं था। जूते उतार के वो चौंका। सीधा हुआ, कहीं से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हलाल, वो पुकारते हुए नंगे पैरों से आगे बढ़ने लगा। ज़मीन भी सर्द थी। राहदारी में रुक के उसने थर्मोस्टेट कंट्रोलर को देखा। वो दुरुस्त काम कर रहा था। फिर ठंड क्यों थी। हलाल, माहिर आगे आए और लाउंज वीरान था। कुछ था इस अपार्टमेंट की सर्द फजा में। उसका माथा ठनका। हलाल, ज़ोर से आवाज़ दी। खामोशी। खिड़की के साथ हलाल का स्टैंड फ्रेम और इस पर नस्ब रेस्पिरेटरी वैसे ही रखी थी, अलबत्ता पर्दा फड़फड़ा रहा था। क्या वो ठंड में बाहर बैठी थी। वो तेज़ी से खिड़की तक आया, पर्दा हटाया। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। कांच के टुकड़े बालकनी में बिखरे हुए थे। रेलिंग के साथ सुनहरी बालों वाली लियोना बैठी थी। अपने पंजों पर आगे होकर वो नीचे झांक रही थी। किसी ने इसके दिल पर पैर रख दिया था। लियोना, हलाल कहाँ है। वो तेज़ी से बाहर आया। झुक के लियोना का छुआ वो एकदम मुड़ी और इसकी आंखों में देखा। फिर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी। लियोना, हलाल कहाँ है। उसने खुद को चलाते हुए सुना। लियोना की आंखें वो नहीं पढ़ पा रहा था। वो कभी माहिर को देखती, कभी नीचे। वो कुर्सियों की एक तरफ से गुजरता रेलिंग तक आया, फिर नीचे झांका। वहाँ कुछ गैर मामूली ना था। लियोना ज़ोर ज़ोर से भौंक रही थी। जब वो वापस अंदर आया, हलाल के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा, बाथरूम सब खाली था। इसकी सफ़ेद स्टिक भी वहीं रखी थी। माहिर फरीद के पैरों तले ज़मीन घूमने लगी। अगर बदर महफूज नहीं है तो हलाल भी महफूज नहीं है। अगले चंद मिनट में बहुत कुछ हुआ। उसने धाड़ से खुद को बैरूनी दरवाज़ा खोलते देखा। फिर वो गार्ड पे चला रहा था। ड्राइवर भी भागा आया था। वो सब घर के कमरे ऊपर नीचे चेक कर रहे थे। खिड़की टूटी और तुम्हें आवाज़ भी ना आई। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ चीख रहा था। फैज़ी खाना वापस आ चुकी थी। ग्रोसरी के बैग्स वहीं दाखिली दरवाजे पर ही गिरे पड़े थे। बिल्डिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी पहुंच चुके थे। कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, तमाम मनाज़र किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह जा रहे थे। वह लॉन्च के बस में खड़ा सुन हुए दिमाग के साथ इन्हें देख रहा था। कोई ऊपर जा रहा था, कोई बालकनी से नीचे झांक रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर टैबलेट पर कैमरास की फोटेज चेक कर रहे थे और वो नंगे पैर इसी तरह खड़ा था। 4 साल उसने हलाल पे पहरे रखे, यहाँ तक कि अब उसको यकीन हो चला था कि वो महफूज है। अब कोई उसे माहिर फरीद से जुदा नहीं कर सकता था। और अब यूं अचानक नहीं। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो अपनी माँ के घर में था। वो इसे ज़बरदस्ती पकड़े राहदारी में आगे लेकर जा रहे थे, ज़हनी अमराज के अस्पताल में। एक दीवार पर मून फेस के स्टिकर्स लगे थे, हलाल से बदर और बदर से हलाल। और वो कोने में खड़ी उसको देख रही थी। आखिरी दफ़ा जब उसने अपनी आंखों से माहिर को देखा था, वो कपकपाते हाथों से मोबाइल पर नंबर मिला रहा था। पुलिस। वो कशमाला का ड्राइवर था। वो इसको एक बच्ची की तस्वीर दिखा के कुछ पूछ रहा था। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। वो इसको नहीं जानती थी। वो मोबाइल कान से लगाए बिखरी सांसों के दरमियान मुद्दा बयान कर रहा था। वो पीटर मसीह नामी आमिल के सामने मेज़ के किनारे पे बैठा था। उसे गिरेबान से पकड़े वो इससे हलाल के बारे में पूछ रहा था। चंद मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार भी अपार्टमेंट के लॉन्च में आ खड़े हुए थे। वो तरहम से नंगे पैर खड़े इस मर्द को देख रहे थे जिसको इस मौसम में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। और वो फ़ोन कान से लगाए बेरब सा कुछ बोले जा रहा था। वो इस्लामाबाद में एक मुर्दा खाने में खड़ा था। सामने एक जली हुई लाश थी। वो इस लाश को हलाल की लाश कह रहे थे। इसके साथ एक बैग मिला था, एक स्ट्रॉबेरी वाली सुर्ख कैंडल। वो कैंडल के ठंडे जार को उंगलियों में घुमा के देख रहा था। इसका धागा स्याह था। वो मुस्कुराया। लियोना बालकनी में खड़ी मुसलसल भौंक रही थी। 3 अफराद रेलिंग से नीचे झाँक सिमत का तयन करना चाह रहे थे जहाँ वो देख रही थी। वो बेजान कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सर घूम रहा था। नहीं, फिर से नहीं, अब नहीं। अगर बदर महफूज नहीं है तो हिलाल भी महफूज नहीं है। किसी ने लियोना को कॉलर से पकड़कर वहाँ से हटाने की कोशिश की। उसे नीचे ले जाना था लेकिन वो नहीं हटी। उसे वहीं बालकनी में बैठना था। क्या वो खौफजदा थी या वो कुछ ऐसा देख रही थी जिसे वो नहीं देख सकते थे। वो वैनकूवरों के अस्पताल के कमरे में ज़मीन पे बैठा था। वो घुटनों में सर दिए रो रहा था। वो अंधी लड़की इसके बालों को धीरे धीरे से तपक रही थी। इस दिन वो इसकी बड़ी बहन थी। माहिर जी ने अबूर करके ऊपर आए और भलाई मंज़िल पर तमाम कमरों के दरवाजे खुले थे। वो सब लोग चेक कर चुके थे। वो कहीं भी रही थी।
उसे टाई गर्दन से नोच के उतारनी चाहिए, लेकिन वो इसे ज़रा सा ढीला ही कर सका। हाथों में जैसे जान ही नहीं थी, रंगत सफ़ेद हो रही थी। अगर बदर महफूज नहीं है तो हलाल भी महफूज नहीं है। दफ्तर वो ठहर गया। स्टोर रूम को जाता दरवाज़ा खुला था। हम देख चुके हैं, वो अंदर नहीं है। ड्राइवर ने गुजरते हुए वहाँ की बत्ती बंद की। अंदर अंधेरा हो गया। बाहर से आती रोशनी खास जाविये से फर्श पर पड़ने लगी। वहाँ एक कार्टन पर नीला कंबल गोलमोल करके रखा था। वो तेज़ी से अंदर आए। उसने बत्तियाँ नहीं जलाई। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी, वो इसमें भी देख सकता था। वहाँ मोती बॉक्स और जायद फर्नीचर्स रखे थे। एक अलमारी, वो कंबल इस अलमारी में होता था, उसे याद था। ये किसी ने बाहर निकाला था, क्योंकि मायरफ्री ने ज़ोर से अलमारी खोली। वो अंदर बैठी थी, दीवार से कमर लगाए, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, लंबे सफ़ेद फ्रॉक और घुंघराले बालों वाली लड़की। हलाल उससे ज़ोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन आंसू आंखों से छलक पड़े। हलाल शम्स ने धीरे से मुलायम चेहरा उठाया। भूरी आंखें दूर अंधेरे में कहीं जमी थी। क्यों हलाल, क्यों? उसने रंधी आवाज़ से खुद को चिल्लाते सुना। अलमारी का दरवाज़ा वापस बंद होने लगा। उसने अपने पैर से उसको रोक दिया। आप भूल गए थे कि किसी को खोना कैसा होता है। वो निराश सा वहीं बैठता चला गया। कमर अलमारी से लगा ली। सुर्ख आंखें अब शिकवों से गीली थी। तुमने ये सब इसके लिए किया? वो अफसोस से बेयकीनी से सर दाएं बाएं हिला रहा था। दिल की धड़कन अभी तक ना हमवार थी। उसका नाम बदर है और वो मेरा दोस्त था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आपने माला से वादा किया था, आपको अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। और लियोना, वो तुम्हारे लिए मुझे भी धोखा देगी। उसने आंखें रगड़ी। अब चेहरे पर गुस्सा दर आया था। नीम अंधेरे में बैठी हलाल ने कंधे झुकाए मुस्कुरा दी। लियोना वो करती है जो मैं कहती हूँ। क्या आप वो कर सकते हैं जो मैं कहती हूँ? आई एम नॉट अ गाइड डॉग। वो उठ खड़ा हुआ। नरमी से उसका हाथ थामा। वो सहारा लेके खड़ी हुई। ऊपर से कोई चीज़ फिसल कर नीचे गिरी। माहिर ने इसे हवा में ही दूसरे हाथ से पकड़ लिया। इसके गिर्द हलाल की फ्राक के कंधों पर गिरी थी। गर्द हवा हलाल के फ्राक के कंधों पर गिरी थी। दोबारा मेरे साथ ये मत करना, कभी भी नहीं। नरमी से कंधे की गर्दन छाड़ता वो बोला तो आवाज़ में सख्ती थी, खौफ भी था। सांस अभी तक ठीक से बहाल नहीं हुई थी। नीचे फैजी खाना पुकार थी। पुलिस आ चुकी थी। अब इनको भी भेजना था। उफ, उसने कोफ से सर झटका। वो जानता था यही होगा। वो इसकी ज़िंदगी में दोबारा आएगी और इसकी ज़िंदगी ऐसे ही पेचीदा हो जाएगी। ये सब उसका किया धरा था। सुबह की रोशनी सारे शहर पर सुनहरी अफशा की तरह बिखरी थी, लेकिन जब यही रोशनी ब्लित में बिखरती तो कोसे कज़ा के ज़रों में तब्दील होती जाती। ब्लित एक रंग बिरंगा सा इलाका था। इमारतें कंधे में लाई खड़ी थी और सबके अपने अपने रंग थे, सुर्ख, नीले, गुलाबी, नारंगी, सब्ज। गोल पत्थरों से बनी गलियों के दोनों जाने बनी कोसे कज़ा के रंगों को खुद पे लपेटे मारते। वो घर भी थे, अपार्टमेंट्स और सियाहों के लिए होटल्स भी। अक्सर इमारतों के दामन में कैफ़े बने थे, जिनके फ्रंट खुले, सामने को चिब्बे लटकाए, बाहर कुर्सियाँ मेज़ें बिछाए, भाप उड़ाती चाय की खुशबू में बसे। इनमें एक फिरोजी इमारत भी थी, जिसकी दीवारें और छत अपने हमसायों से मिलती थी। वो 4 मंजिला थी और हर मंजिल की सलाखदार खिड़की के बाहर की तरफ खुशनुमा फूलों के गमले दिखाई देते थे। चौथी मंजिल की खिड़की में माला खड़ी थी, दोनों पट खोले, सुबह की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती। यहाँ से उसे निचली गली और रंग बिरंगी इमारतें दिखाई देती थीं। गलियों में टहलते लोग, हल्का फुल्का ट्रैफिक, आवारा बिल्लियाँ और कुत्ते। उसने गहरा सांस लिया। 1 2 3। एक नया दिन उसके सामने था। बदर के जाने के बाद हर नया दिन शुरू करना मुश्किल होता था। हर नई रात तकलीफ दार थी, एक मुश्किल और सही, एक तकलीफ और सही। वो इस नए दिन में, इस नए शहर में तन्हा थी। उसे बदर को तन्हा ही ढूंढना था। वो वादा खिलाफ शख्स की कोई मदद नहीं करेगा। उसने खिड़की बंद की, चिटकी चढ़ाई, पर्दा खुले रहने दिया कि अंदर की तरफ वो अपने सरसब्ज कमरे सेट कर चुकी थी। इनको रोशनी दरकार थी। फिर पलट कर कमरे को देखा। वो छोटा सा कमरा, दीवारों पर चंद आराइशी पेंटिंग सवेजा थी। एक क्वीन साइज पलंग, लकड़ी का फर्श, एक कुर्सी, मेज, दीवार पर नीली तुर्क आंख का वॉल हैंगिंग हैंगिंग बाहर एक छोटा सा लॉन्ग रूम था, जिसमें एक ओपन किचन बना था। ये के लिए चंद हफ्ते के लिए उसने किराए पर लिया था कि वो होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस स्टूडियो अपार्टमेंट से उसे इस्लामाबाद में मामू का घर याद आया, जहाँ वो चंद बरस बतौर पेन गेस्ट रही थी, जहाँ वो माँ को छोड़ के गई थी। क्या यही इसकी सज़ा थी? उसने माँ को छोड़ा था तो बदर। उफ माला, ऐसे मत सोचो। उसने नफ़ी में सर हिलाया और सिंगार में इसके सामने आ खड़ी हुई। आईने में उसके सामने एक साफ रंगत और शफाफ जिल्द की लड़की खड़ी थी। इसका चेहरा पुरसुकून था। स्याह हाई राइस पैंट्स पर सफ़ेद ब्लाउज़र, गर्दन में बंधा सफ़ेद स्याह सिल्क स्कार्फ और बाजू पर तय करके डाला सफ़ेद कोट के बाहर अब ठंड ज़्यादा होने लगी थी। उसने बालों में उंगलियां फेर कर नादीदा गिरे सुलझाए, फिर उंगलियां ठहर की।
آئینے میں ایک اور منظر ابھرنے لگا، کسی سفید دھوئیں کی طرح، یہاں تک کہ وہ سارے پہ چھا گیا اور وہ سفید مرغولوں میں گم سی ہو گئی۔ 2.5 ماہ پہلے، بدر کی گمشدگی کے 2 ہفتے بعد، وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا۔ قطار میں بوتھ بنے تھے، ہر بوتھ کے وسط میں ایک شیشے کی دیوار تھی اور دونوں جانب ٹیلی فون ریسیور اپنے کریڈلز پر رکھے تھے۔ ہر بوتھ کے ایک طرف ایک انسان بیٹھا تھا، کوئی روتے ہوئے، کوئی اسپاٹ چہرے سے، کوئی دوسری جانب بیٹھے نارنجی لباس والے قیدی سے ملاقات کرتے ہوئے ریسیور کان سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا۔ مالا ایک بوتھ پہ بیٹھی یک ٹک شیشے کی دیوار کے پار خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ گلابی گیلی تھی، آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے اور چہرے پر دائیں بائیں بہت سے دانے ابھر رہے تھے۔ دونوں ہاتھ گود میں تھے۔ بار بار برقی دروازوں کے پینلز پر کارڈ سوائپ ہونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ دروازے کھلتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ یہ قید خانے اور باہر کی آزاد دنیا کے درمیان کا ایک برزخ تھا جہاں ملاقات کروائی جاتی تھی۔ سامنے والی کرسی پر سانولا ہاتھ رکھا گیا، اسے ذرا پیچھے کیا، پھر وہ بیٹھا۔ اسپاٹ چہرہ، نارنجی جمپ سوٹ، بڑھی ہوئی داڑھی، چھوٹے بال، آنکھ کے نیچے نیل کا نشان۔ بازوؤں پر چند ٹیٹو بنے تھے جو پہلے وہاں نہ تھے۔ آستینیں اونچی تھیں جن سے وہ دکھائی دیتے تھے۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے ضیاء سلطان نے ریسیور اٹھایا، پھر ریسیور میں بولا۔ آواز سنائی نہ دی، ہونٹ ہلتے دکھائی دیے۔ مالا آگے بڑھی، شیشے کے پار سے اس کو اپنی زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب؟ آنسو گلے میں پھنسنے لگے۔ ضیاء نے ریسیور کی طرف اشارہ کیا اور پیچھے ہوئی۔ ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کیسے خیال آیا میرا اتنے عرصے بعد؟ آواز میں طنز تھا لیکن شیشے کے پار دکھائی دیتا چہرہ اسپاٹ تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ اب کیا کیا میں نے؟ اس نے برو کٹھی کیے۔ بدر! الفاظ آنسوؤں میں اور غصے میں ٹوٹ گئے۔ ساتھ والے بوتھ پہ ایک لڑکی آن بیٹھی تھی۔ ریسیور کان سے گئے، وہ فرانسیسی زبان میں تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی، آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ یاد کے تاثرات ہلکے سے بدلے، ایک سایہ سا چہرے سے گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ ہاں، میرے وکیل نے بتایا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ دنیا میں کیوں لائی تھی اس کو جب اس کا خیال نہیں کر سکتی تھی؟ ضیاء، مجھے بتاؤ، یہ تم نے کیا ہے نا؟ ضیاء سلطان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ دنیا کا ہر جرم میرے اوپر مت ڈالا کرو کشمالہ، وہ میرا بیٹا نہیں تھا، نہ میں اسے دنیا میں لانا چاہتا تھا، لیکن اگر اس کو مارنا ہوتا تو تمہارے ساتھ مرنے دیتا۔ مرا نہیں ہے وہ۔ اس نے زور سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو سے زیادہ اب شعلے نکل رہے تھے۔ کسی گارڈ نے پیچھے سے شش کہا۔ مالا نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ ضیاء چونکا، ابرو کٹھے۔ میرے وکیل نے کہا تھا کہ تمہیں لاش بھی۔ وہ ٹھہرا، آواز دھیمی ہوئی۔ یعنی اس کی جھوٹ ہے وہ؟ اس کی لاش نہیں تھی، میں اپنے بیٹے کو پہچانتی۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی لڑکی اب آنسو اور خوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک ہاتھ وہ گلاس اسکرین پہ جمائے ہوئی تھی۔ اس کے مقابل بیٹھے مرد نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی۔ ضیاء چند لمحے پتیس کوڑ کے اسے دیکھا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا ہے نا؟ تمہارا کوئی نیا گیم، مجھے ہرٹ کرنے کے لیے، مجھے سزا دینے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی ضیاء۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ وہ قدرے بیزار ہوا لیکن غیر آرام دہ سا تاثر آواز سے گیا نہیں۔ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ میں تمہاری دنیا سے بہت دور آ چکا ہوں۔ میں اس کی زندگی میں تھا، نہ ہونا چاہتا ہوں۔ اسے تم سے لینا ہوتا تو قانونی طریقے ہیں اس کے۔ دن کی روشنی میں لیتا، یوں نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے، گیلا پیچھے گہرے سانس لیتی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ وہ مار چکا ہے اور تم یقین نہیں کرنا چاہ رہی۔ نہ کرو، لیکن میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر وہ رکا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ نہیں مرا اور کسی نے اسے اغوا کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلی دفعہ ایک سایہ ابھرا تھا، ایک بے چینی۔ مجھے یقین ہے، وہ تم ہو یا کوئی اور، میں اسے ڈھونڈ لوں گی ضیاء۔ وہ سایہ آ کے گزر گیا۔ ضیاء سلطان نے سر جھٹک دیا۔ ڈھونڈو یا جو بھی کرو، مجھے سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تمہارا بچہ تھا، تم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ چونکا، پھر چہرہ سرخ ہوا۔ مر چکی ہے وہ، معاف کر دو اس کو۔ ریسیور پر جمی گرفت مضبوط تھی، جیسے انگلیاں اندر دھنس جائے گی۔ اور اس کی جگہ وہ خالی ہے یا کوئی اسے لے چکا ہے؟ ضیاء کے تنے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے، لمحے بھر کے لیے جیسے اس کا سانس رک گیا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ ناممکن۔ وہ حصہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ میں نے انگلی نارنجی جمپ سوٹ کے گریبان پر رکھی۔ میں نے بچوں کو اغوا کرنے کا سارا کھیل ختم کر دیا، اور وہ بچہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ چھوا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے زور سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا۔ مالا نے ایک شے اوپر اٹھائی۔ ضیاء ٹھہر گیا۔ ایک ننھا کارڈ ہتھیلی پر رکھے شیشے کی دیوار سے لگایا، ایسے کہ کارڈ کے ایک طرف بنی تصویر اب ضیاء کے سامنے تھی۔ 3 سال کا بچہ جو گود میں خرگوش اٹھائے ہوئے کیمرے میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، سامنے رنگت اور سبز آنکھوں والا۔ اب دیکھ لیا؟ ضیاء سلطان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کرسی سے اٹھتے اٹھتے جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔
یہ بچہ کھو گیا ہے زیاد، اور اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں اس کا انتقام تم سے لوں گی۔ وہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہم سا ہوا کہ زیاد کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہیں۔ اور اگر تم کچھ جانتے اس شخص کے بارے میں جس نے تمہاری ماں کی گدی سنبھالی ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارے بچے کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا۔ وہ لمحہ آ کے گزر گیا اور وہ ریسیور کہاں سے گئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا نہ یہ نہ میرا بچہ ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ ٹھگ سے ریسیور رکھا اور پلٹ گیا۔ وہ بے جان قدموں سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے ایک چھوٹی سی تصویر اس آدمی کو دکھا رہی تھی، سیاہ سفید تصویر، الٹرا ساؤنڈ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے گلابی چہرے کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس نے ایک بے جان سی نگاہ ان پر ڈالی۔ گارڈ پیچھے کھنکارا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ کیا وہ کچھ جانتا ہے؟ وہ کرشنل فیسیلٹی کے پارکنگ سے کار نکالتے ہوئے کار فون آن کیے ہوئے تھی۔ اسکرین پرسنل لائر لکھا آ رہا تھا اور ایک مرد کی آواز گونجی تھی، معلوم نہیں وہ اچھا اداکار ہے۔ بدر کے قتل اغوا جلدی سے تحقیق کے وقت زیاد جیل میں تھا۔ وہ باہر کسی سے بھی یہ کروا سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت ریسورسز ہیں۔ آپ کو یہ ممکنات دیکھنے ہوں گے کہ کرمنل جتنا ریسورسفل ہو جائے، جیل سے بیٹھ کر وہ ہر چیز مینیج نہیں کر سکتا۔ دوسرا، زیاد سلطان کی جیل سے جو خبریں ملتی ہیں ان کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس کو اس دنیا سے دلچسپی رہی ہے۔ مثلاً وہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ کسی سے لڑتا نہیں ہے، کوئی اس کو مار دے تو بھی اپنا دفاع نہیں کرتا۔ وہ خود کو سزا دے رہا ہے۔ وہ صرف دو کام کرتا ہے، خاموش رہتا ہے یا اپنی کتاب لکھتا ہے۔ وہ واقعی کتاب لکھ رہا ہے جس کو وہ اپنے وکیل کے حوالے کرتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے وکیل کے سوا کسی سے نہیں ملتا۔ اور میں نے سنا ہے کہ آواز دھیمی ہوئی۔ اس کو حکومت کی طرف سے ایک پیشکش کئی ماہ سے موصول ہو رہی۔ کیسی پیشکش؟ وہ چونکی آپ جانتی ہیں یہ نارتھ امریکہ ہے، یہاں حکومتی استغاثہ کسی بھی مجرم کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے معلومات کے بدلے میں۔ زیاد کے پاس ایک اہم کرمنل کے بارے میں معلومات ہے۔ اگر وہ اس انفارمیشن کو استغاثہ کو بتا دے اور انفارمیشن درست نکلے تو حکومت زیاد کے ساتھ ڈیل کر لے گی اور اس کی سزا کے آخری 2 سال معاف ہو جائیں گے۔ وہ کل ہی رہا ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ آج بھی وہ آدمی اس کے اعصاب پر ایک عجیب سا خوف طاری کرتا تھا۔ شیشے کے بوتھ کے پیچھے بیٹھا آدمی نہیں، آزاد ہوا زیاد سلطان۔ یہ آئے دن ہوتا ہے۔ کرمنلز پولیس کے انفارمیٹ بن جاتے ہیں اور ایسے ہی اپنی سزا کم کروا لیتے ہیں۔ پھر زیاد ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے اور خود کو سزا دے رہا ہے۔ شاید نادم بھی ہے۔ وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا، وہ اسے جانتی تھی۔ بہرحال وہ بے وقوف نہیں ہے۔ بہت سے مجرم سزا کاٹنا پسند کرتے ہیں بجائے انفارمیٹ بننے کے، کیونکہ جن کی وہ مخبری کرتے ہیں باہر نکلتے ہی وہ لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ اسی لیے حکومت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں جئیں گے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی۔ الجھن ذہن الجھ سا گیا تھا۔ اگر زیاد سلطان نے بچے کو اغوا کرنا ہوتا بالفرض آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے آزاد ہونے کا انتظار کرتا یا انفارمیٹ بن کر خود کو آزاد کرواتا۔ یہ سب کر کے اس کو کیا حاصل ہوتا؟ ابھی تو اس کی 2 سال کی میعاد رہتی ہے۔ آئینے میں پھیلا دھواں چھٹنے لگا۔ مالا نے سر جھٹکا، ماضی غائب ہو گیا۔ وہ بلت کے اپارٹمنٹ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، تیزی سے بالوں میں انگلیاں چلائے، کوٹ پہنا، ایک نگاہ خود پر ڈال کے وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ لاک کے ایک ہمسایہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا کے سر کو خم دیتی زینے اترنے لگی۔ اس عمارت میں لفٹ نہیں تھی۔ باہر ایک روشن صبح اس کی منتظر تھی۔ سرمئی پتھروں سے بنی سڑک نیچے ڈھلان کی طرف جاتی تھی۔ چند لوگ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ ڈاگ واکرز کتوں کو ٹہلانے نکلے تھے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رنگ برنگی عمارتوں کی بالکنیوں پر کھڑکیاں کھلی تھیں، اندر سے آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہر تیسری چوتھی عمارت کی گراؤنڈ فلور کے فرنٹ پر ایک کیفے بنا تھا۔ گلی کے موڑ پر ایک نارنجی عمارت تھی۔ اس کا ایک حصہ گلی کی جانب تھا اور دوسرا حصہ ایل شیپ میں مڑتے موڑ کی دوسری جانب۔ فرنٹ پر نارنجی کیفے بنا تھا، نارنجی میز کرسی، ایک نارنجی اسکوٹر، ساتھ ہی نارنجی روڈ بلاک کا سائن۔ اس کے مالک کو نارنجی رنگ بہت پسند تھا شاید۔ شیشے کے دروازے کے اندر کی طرف پورے کھلے تھے۔ نارنجی چوکھٹ جامنی بوگن ویلیا کے پھولوں سے سجی تھی۔ وہ اس کے پاس رکی۔ اسے ماں کے گھر کے درخت یاد آئے، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ شاپ اندر سے گرم تھی۔ ترکش قہوہ کروسٹ اور سمت کی خوشبو ناک سے ٹکرائی۔ ابھی وہ قطار میں کھڑی اپنے ناشتے کے آرڈر کے انتظار میں تھی جب موبائل تھرتھرایا۔ مالا نے اسے جیب سے نکال کے سامنے کیا۔ روشن اسکرین پر گیس ناشا ترکش نمبر تھا۔ کشمالہ خانم، ایک تیز مگر ناخوش سی نسوانی آواز سنائی دی۔ بول رہی ہوں آپ اس وقت کہاں ہیں؟
चंद मिनट बाद वो बाहर एक नारंगी कुर्सी मेज़ पर बैठी थी। नाश्ते के नाम पर एक कॉफ़ी ली वो इसका आखिरी घूंट पी रही थी। सामने आईपैड खुला रखा था। बार बार वो घड़ी देखती और फिर नकाहे आईपैड की जाने मरकूज कर देती। इस पर एक रिपोर्ट खुली थी। चंद लम्हे के लिए बुलेट की रंग बिरंगी स्ट्रीट निगाहों के सामने से ओझल होगी। नारंगी स्क्वेटर फिजा में घुल गया और इसकी जगह एक सुरमई सफ़ेद कमरे ने ले ली। 1 माह पहले बदर की गुमशुदगी के 2 माह बाद मबीना मुबीन ने दरवाज़ा खोला। चंद लम्हे चौखट पर खड़ी रही। कोट पहने, कोहनी पर ग्रोसरी के बैग से वो यकटक इस कमरे को देखी गई। यह माला का लॉन्ग रूम था। इसमें हर शय बिखरी हुई थी। लॉन्ड्री तयशुदा नहीं थी। ड्रायर से निकाल के एक सोफे पर रखी थी। कारपेट पर बदर के खिलौनों का बास्केट उल्टा रखा था। इसके कार्ड्स हर तरफ फैली हुई थी। एक सोफे पर टेक आउट बॉक्स रखा था। दूसरे पर वो आलती पालती के बैठी थी। नाइट शर्ट और खुले पजामास पहने, बालों को कैचर में बांधे, चेहरे पर दाने लिए वो कटाकट लैपटॉप की कीज दबा रही थी। माही चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर अंदर आई। जूते और कोट उतार के कैबिनेट में रखे, दरवाज़ा बंद किया। किचन तक आई। ग्रोसरी के बैग्स काउंटर पर रखे। माला ने आहट पर निगाह उठा के उसे देखा, फिर वापस स्क्रीन पर झुकी। तुम काम शुरू करने लगी हो? माही सरसरी से पूछते हुए झुककर कार्ड्स समेटने लगी। मैंने तमाम जॉब्स बैकअप फोटोग्राफर को दे दी हैं। मुझे सिर्फ बदर को ढूंढना है। माही के हाथ बदर की ट्रेन ट्रैक के टुकड़ों को समेटते हुए थमे। फिर गहरी सांस ही, चेहरा उठा के मलामत से उसे देखा। कहा कुछ नहीं। मैंने CBS का कैंडेनियर बॉर्डर सर्विस एजेंसी को 1 माह पहले ईमेल की थी, वो खुद से बताने लगी। आवाज़ में जोश था। बदर की गुमशुदगी से पहले जब मैं एक जॉब के लिए इस्तांबुल गई थी, वहाँ से वापसी पर बदर का पासपोर्ट खो गया था। तुमने बताया था। माही झुक के कारपेट से तमाम टॉयज उठा रही थी। यकीनन किसी ने उसे मेरे घर से चुराया था। यकीनन। माही ने गिला आमेज निगाह उस पर डाली, लेकिन बोली कुछ नहीं। टोकरी को पर्दे के पीछे रखा और खामोशी से टेक अवे बॉक्सेस उठाने लगी। सो मैंने बॉर्डर सर्विसेज को ईमेल कर लिखी है। प्राइवेसी एक्ट के तहत मैं अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम कर सकती हूँ। मुझे एक फॉर्म BSF 745 देना था, वो मैंने फिल करके दिया है। महब कुशन दुरुस्त कर रही थी, फिर हाथ से सोफ़ों की शिकने झाड़ के बराबर के एक रिमोट गद्दी के अंदर फंसा हुआ था। इसे निकाल कर मेज़ पे रखा। और आज मुझे 30 दिन बाद बिलाहर इनकी रिपोर्ट मिल गई है। बदर की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट। अच्छा। माही जो लॉन्ड्री उठाने जा रही थी एकदम रुकी। लंबे सोफे के किनारे साइड टेबल पर वो दो खाली कॉफ़ी मग रखे थे। एक में ताज़ा घूंट बचा था, दूसरे के किनारे पे कॉफ़ी के चंद कतरे बासी होके सूख चुके थे। माही ने इन दोनों को उठाया और सिंक में जाके रखा। बदर ने अपनी गुमशुदगी वाले दिन कनाडा से एग्जिस्ट किया है, अपने ही पासपोर्ट पर। माला गर्दन उठाए उसे देख कर कही थी। माही ने झुककर डिश वॉशर खोला। वो बर्तनों से भरा हुआ था। शायद माला इसे चलाना भूल गई थी। वो डिश वॉशर बंद करके सीधी उठ खड़ी हुई तो ठटकी। माला लैपटॉप रख के अब उसके सामने आ खड़ी। नंगे पैरों की वजह से उसे चापनी सुनाई दी थी। बदर ने कनाडा से एग्जिस्ट किया है माही, वो खुशी और बेयकीनी से दोहरा रही थी। और 7 दिन बाद हमें इसकी बॉडी मिली थी माला। इसका DNA मैच नहीं करता था माही। रिजल्ट इनकन्क्लूसिव था। उन्होंने कहा था दोबारा टेस्ट करना होगा, लेकिन तुमने मना कर दिया। वो मेरा बच्चा नहीं था। मेरा बच्चा, हर बच्चा हलाल नहीं होता माला। वो ज़ोर से मग रख के चाहे। हर बच्चा खोने के बाद नहीं मिलता। 48 घंटे तक बच्चा ना मिले तो वो मर चुका होता है। वो जहाँ थी वहीं साकत रहेगी। माही इसके ऐन सामने और इसकी आंखों में देखा। बच्चे मर भी जाते हैं माला, मेरे 2 भी मरे हैं। उंगलियों की वी बना के दिखाई। हर बच्चा खोने के बाद नहीं मिलता। तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना है। उसकी आंखें वैसे ही रही खुश्क, अलबत्ता लब भींच गई। उसने उंगली उठा के दरवाजे की तरफ इशारा किया। चली जाओ मेरे घर से। वो घुराई। माही की आंखें भीग गई। मैंने इनके नाम भी रख लिए थे। मैंने भी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पे इनको देखा था। इनकी कब्रें भी हैं। 3 साल इनको नहीं पाला मैंने, लेकिन इनका गम भी वैसा ही है। बच्चा बड़ा हो या छोटा, इसको खोने का गम कभी नहीं जाता माला। इस गम को प्रोसेस करो। इस डिल्यूशन से निकल कर आओ। गेट आउट। वो चलाई। माही खामोशी से पलटी और कोट कैबिनेट की तरफ बढ़ी। चुपचाप अपना कोट निकाला, जूते पहने और बाहर निकल गई। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, सब भी ले जाओ। उसने ग्रोसरी के बैग्स खोले और सामने हाथ लगा पहला टिन उठा के ज़ोर से दरवाजे पर मारा। तब तक माही दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो लकड़ी के दरवाजे पर दरार डालकर ज़मीन पर आ गिरा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। उसने हाथ मार के बैग्स नीचे लटका दिए। सब कुछ नीचे बिखर गया। बच्चे मर जाते हैं माला। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मरा। आंसू आंखों से बहने लगे। वो नफी में सर हिलाती लॉन्ग रूम में आई।
पर्दे के पीछे से बदर की टोकरी झांक रही थी। उसने टोकरी उठाई और ज़ोर से उलट दी। वो वापस आएगा और वो यहीं बैठकर इनसे खेलेगा। पचाला में सबको देखेगी, बिखरे खिलौने, बहुत सी नन्ही नन्ही कार्स और आर्टिस्टिक्स नहीं है, बस स्पीच डिले है। अगले ही लम्हे उसने ज़ोर से लकड़ी के शेल्फ को धक्का दिया। आकिया का हल्का सा डेकोर शेल्फ औंधे नीचे गिर गया। इस पर की किताबें, गमले, डेकोर पीसेस सब कारपेट पर आन गिरे। एक शेर लड़कती हुई किचन के फर्श तक चली गई जहाँ कारपेट नहीं था। वो इस पर स्लाइड होती बेसमेंट को खोलते दरवाजे पर जा लड़की। चनाके की आवाज़ आई, सीढ़ियों पर वो टूट गई। वो वहीं कारपेट पे बैठ गई, बिखरी चीज़ों और टूटी हुई उम्मीदों के दरमियान। धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें नारंगी मेज़ में तब्दील होती गई। रोशन और इस्तांबुल की सुबह, कॉफ़ी का खाली मग और सामने सड़क पर उगती चमकती चमकदार स्याह कार। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो तनहा नहीं थी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल के शबनम बाहर निकली। वो इसको पहचानती थी। माहिर की सेक्रेटरी, छोटे कद, ऊंचे जूड़े और ऐनक वाली। उसने ब्लॉक हील्स पहनी हुई थी। चेहरे पर एक ऐसा तासुर भी पहन रखा था जिसमें पसंदीदगी नहीं थी। टक टक पथरीली सड़क पर चलती वो इसके करीब आई। कशमाला हानम, जैसा कि मैंने फ़ोन पे बताया, माहिर बे ने हमें आपको लेने भेजा है। माला की मुस्कुराहट गहरी हुई। कप उठाया और आखिरी चंद कतरे अंदर उडेले। फिर वो उठी, आईपैड और सन ग्लासेस बैग में रखे। मैं खुद भी आ सकती थी। माहिर बे को उंगली से कार की तरफ इशारा किया। सहमत की ज़रूरत नहीं थी। शबनम माथे पर पाली इस कार की तरफ बढ़ते देखे गई। ड्राइवर पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। शबनम के बरख से उसने खुश अखलाकी से सर झुका के सलाम किया। वो मुस्कुरा के जवाब देती कार में बैठी। कार अंदर से मुअत्तर थी। मध्यम सा कार फ्रेशनर जिसमें उसने आंखें बंद करके महसूस करना चाहा, संदर की खुशबू थी। रास्ता खामोशी से कटा। शबनम सर झुकाए टक टक आईपैड पर काम करती रही। माहिर का ऑफिस ज़्यादा दूर ना था। करीबन 15 मिनट में वो वहाँ पहुँच गई। शबनम के साथ वो लिफ्ट में ऊपर आई। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मरकज़ी हाल दिखाई दिया तो शबनम ने इसी स्पार्ट अंदाज में एक तरफ रखे सोफ़ों की जानिब इशारा किया। माहिर बे भी मसरूफ़ है, आप इंतज़ार करें। वो अपने ऑफिस में हैं या ऊपर स्टडी में। उसका इशारा नीले पर्दों वाले स्टडी नुमा कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब था। ऑफिस में वो लिफ्ट से बाहर निकल चुकी थी। शबनम उसके सामने आ खड़ी थी। माला और माहिर के ऑफिस को जाते रास्ते के दरमियान हाय। कितनी देर लगेगी इनको, वो सादगी से पूछ रही थी। शबनम पहली दफ़ा मुस्कुराई। करीबन 1 घंटा, और मेरा नहीं ख्याल कि आप एहतजाज करने की पोजीशन में हैं। कशमाला मुस्कुरा दी, फिर धीरे से इसका कंधा थपका। माहिर बे से कहो एक ही जगह 2 घंटे ले ले, मुझे एक अहम टीम मीटिंग अटेंड करनी है। फिर अबरू से सीढ़ियों की तरफ इशारा की। यकीनन स्टडी खाली होगी, मैं वहीं काम करूँगी। तमाम पलके चिपका के कहा। फिर से शबनम का कंधा थपका और सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। शबनम बेबसी भरे गुस्से से उसे जाते देखेगी। वो माहिर के ऑफिस में आई तो वह कंप्यूटर के सामने बैठा था। निगाहें स्क्रीन पर थी लेकिन तवज्जो कहीं और थी। उसे देख के चौंका, फिर गहरी सांसी। वो आगे लहजा सपाट था। शबनम ने इस बात में करता न रही। ठीक है, उसे कुछ देर इंतज़ार करवाओ, और तुम 1 घंटा इंतज़ार करने का कहा था। उसने कहा माहिर बे से कहो 2 घंटे ले ले, उसकी टीम मीटिंग है। अब वो ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। शबनम नागवारी से कह रही थी, वहाँ स्टाफ मीटिंग होनी है कुछ देर में। माए ने बेजारी से सर झटका, कहीं और कर लो मीटिंग, इतनी क्या ज़रूरी होनी है तुम्हारी मीटिंग। फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम बैठो और वो लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। शबनम ताबेदारी से आईपैड सामने रखे बैठ गई। एक नज़र गौर से माहिर को देखा। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन मोड़े बज़ाहिर हमेशा की तरह तैयार था, लेकिन चेहरे की तरोताज़गी गायब थी। वो कुछ उलझा उलझा लग रहा था, ना खुश सा। आपने फैसला किया था कि उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर रुक के इजाफा किया, जैसा कि मुझे बीरबल ने बताया था। फिर अब क्यों? उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बीरबल था, क्योंकि इस अहम दिन जब माला आई थी शबनम शहर में नहीं थी। इस बात का कलक उसको भी था, अभी तक था। लिखो, वो सोचते हुए बोल रहा था जैसे उसने सुना ही नहीं। करीबन 1.5 घंटे बाद शबनम जीने अबूर करती ऊपर आई। नीला मखमली पर्दा हटाया। वो वाकई सामने आईपैड रखे कानों में एयरफोन्स का कुछ कह रही थी। स्क्रीन पर जूम मीटिंग के चौखटे बने थे जिनमें मुख्तलिफ चेहरे थे। शबनम ने ग्लास डोर खटखटाया। माला ने सर उठा कर उसे देखा और रस्मी मुस्कुराहट के साथ 4 उंगलियां दिखाई। 4 मिनट या 40। शबनम फैसला नहीं कर सकी, वापस पलट गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो फिर से कॉन्फ्रेंस रूम के पर्दे तक आई। इसका आईपैड बुझा हुआ था और बुक के रैक के साथ खड़ी थी। एक शेल्फ पर चंद मुलायम पत्थर रखे थे। वो एक को हाथ में घुमा के बगौर देख रही थी। आहट पर सर उठाया, फिर ताज्जुब से पत्थर ऊंचा किया। ये क्या है? ये माहिर बे की चीज़ें हैं, वो इनको तराशते हैं। सरम तेज़ी से आगे और पत्थर उसके हाथ से लेकर वापस रखा। कशमाला कंधे झुका के आगे बढ़ गई। शेल्फ पर रखे पत्थर यूं ही पड़े रह गए, हर एक के ऊपर चंद हरूफ कोंदा थे।
ماہر کے آفس کا دروازہ شبنم نے کھولا اور ایک طرف ہوئی وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خوشبو ناک سے ٹکرائی، گلاب اور عود۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر سا، ٹیک لگائے ہاتھ باہم پھنسائے، سفید شرٹ اور جیل سے پیچھے کو جمے بال۔ اسے دیکھ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہلکا سا سر کو خم دیا۔ بیٹھو کشمالا۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھی، دوسری کرسی پہ بیگ رکھنے لگی، لیکن شبنم نے وہ ڈھٹائی سے کھینچ لی اور اس پر برجمان ہوگی۔ مالا کا بیگ رکھتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا۔ بتائیے، آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ سامنے کرسی پہ بیٹھی لڑکی سنجیدگی سے پوچھی تھی، کندھوں تک آتے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے تھے، فاختہ والا نیکلس سفید بلاؤزر پر واضح دکھائی دیتا تھا۔ کیونکہ تم 4 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، میں نے تمہاری بات پہ غور کیا ہے۔ اچھا؟ مالا نے مسکرا کے ابرو اٹھایا۔ وہ بھی اس کے بعد اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس کی ملاقات کو شاید یادداشت سے مٹا چکا تھا۔ یہ وہ تمام معلومات ہیں جو مجھے تمہارے بیٹے کے کیس کے بارے میں ملی ہیں۔ اس نے میز پر رکھے چند پرنٹ شدہ کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ مالا اسی طرح بیٹھے رہی، ان کی طرف نہیں جھکی۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے 3 سوال ہیں اور ایک شرط۔ پوچھئے۔ وہ تیار تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس تلخی کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ ان ریکارڈز کے مطابق، اس نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا، تمہارے بیٹے کی جلی ہوئی لاش ملی تھی، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ کیونکہ ڈی این اے کے مطابق وہ لاش میرے بچے کی نہیں تھی۔ ڈی این اے انکنکلوسیو تھا۔ تم نے دوبارہ نہیں کروایا، ضرورت نہیں تھی۔ وہ بدر کی لاش نہیں تھی، میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈی مسکراہٹ۔ تمام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ چند لمحے کے لیے گلاب اور عود کی مہک میں ڈوبے آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ دوسرا سوال، تمہارا بیٹا وینکوورو میں کھویا تھا، تم اسے ڈھونڈنے استنبول میں کیوں آئی ہو میرے پاس؟ کیونکہ میں نے اس کی ٹریول ہسٹری نکلوائی تھی۔ اس نے اپنے پاسپورٹ پر اپنی گمشدگی والے دن استنبول کا سفر کیا تھا۔ یہ تمہارا شہر ہے، صرف تم میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ میں یہاں کسی اور کو نہیں جانتی جس کے اوپر میرا احسان ہو۔ مائی کے ابرو کٹے ہوئے چونک کر ان کاغذات کو دیکھا۔ اس بات کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس نے مالا کی آخری بات نظر انداز کی۔ کیونکہ پولیس اور باقی دنیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ لاش اسی کی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی ٹریول ہسٹری چیک نہیں کی۔ کوئی اس کا پاسپورٹ استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی کسی دوسرے بچے کو اس پاسپورٹ پر اسمگل بھی کر سکتا ہے۔ مالا نے کھنکار کے گلا صاف کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ یہیں استنبول میں ہے، اور اس کا ہاتھ جس شخص نے تھام رکھا تھا، اس نے نگینہ بیگم کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کیا ہم تمہارے خوابوں پر بھروسہ کر سکتے کشمالا؟ اس کی آنکھوں میں طنز ابھرا، مسکرا نہیں رہا تھا، گال میں کوئی گڑھا نہیں بن رہا تھا۔ مالا نے گہری سانس لے کے کندھے اچکائے۔ کوئی ہے جو نگینہ بیگم کی جگہ لے چکا ہے، وہ اسی طرح بچے گواہ کار ہے، اور میرا بیٹا بھی اسی کے پاس ہے۔ وہ ٹھہری، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو حلال؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے برہمی سے بات کاٹی۔ چند ثانیے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ میرا آخری سوال۔ آپ کے وہ ہاتھ باہم پھنسائے قدرے آگے کو ہوا، آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ اس تاثر کو پہچانتی تھی، ایک پرانی رقابت۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارے بچے کو ضیاء سلطان بھی اغوا کر سکتا ہے؟ زیاد نے یہ نہیں کیا، وہ جیل میں ہے۔ آف کورس، ماہر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ ایک رائٹر ہے، وہ جیل میں رہتے ہوئے یہ کیسے کرے گا؟ مگر ایک منٹ، جیسے یاد کرتے ہوئے چٹکی بجائی، تم نے ایک کرائے کے قاتل سے شادی کی تھی؟ اس کے چہرے پہ طنز تھا۔ شبنم زہریلا مسکرائی اور گردن موڑ کے کشمالا کو دیکھا۔ وہ اسی سنجیدگی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کرتے وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلا انسان کیسا نکلے گا۔ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی اصلیت کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ناکام شادیوں کے بارے میں 1-2 باتیں تو تمہیں بھی معلوم ہوں گی ماہر فرید۔ تمہارے ماں باپ کی شادی کا اختتام بھی طلاق میں ہوا تھا نا؟ شبنم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گڑبڑا کے ماہر کو دیکھا، اس کی رنگت بدلی تھی، طنز غائب ہوا، لب بھینچ کے۔ جب سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، وہ اسی سکون سے اسے دیکھ رہی تھی، یعنی زیاد اس معاملے میں بے قصور ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا جانتا ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کیا، یہ اس نے سرکار نے کیا ہے، جس کو میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی رنگت سفید تھی۔ وہ زیاد نہیں تھا، وہ کوئی اور ہے، وہ اسی شہر میں ہے، اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ شبنم نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے خاموش رہی۔ تمام۔ ماہر فرید نے پیچھے کو ٹیک لگائی، چہرہ اب بے تاثر ہو چکا تھا، وہی چہرہ جو مالا نے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ایک شرط ہے، سن رہی ہوں؟ میرے پاس 2 ماہ ہیں، اس کے بعد میں اس شہر کو چھوڑ کے لندن واپس جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں تمہاری مدد کروں گا، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، لیکن اگر
तब तक मैं इस बच्चे को ना ढूंढ सका तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मेरा तुम्हारा साथ बराबर हो जाएगा। लेकिन वो रुका, वो आपके मुस्कुराए गाल का खड़ा आवाज हुआ, लेकिन तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। कशमाला मुबीन पहली दफ़ा चौंकी। बेख्तियार शबनम को देखा। उसने आईपैड के ऊपर चंद प्रिंट शुदा कागज़ पकड़ रखे थे। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तुम 2 माह तक इस्तांबुल छोड़ के नहीं जाओगे। उसकी आंखें तभी से छोटी। क्या मतलब? मेरा काम है, मुझे इवेंट्स के लिए ट्रैवल करना होता है। लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो वक्त गया जब तुम ये फैसले करती कि कौन किसकी ज़िंदगी से कब निकलेगा। अब ये मैं तय करूँगा। शबनम ने बेख्तियार निगाहें झुका दी। कॉन्ट्रैक्ट के किनारे नाखून से रगड़ने लगी। बात ज़्यादती हदूद में दाखिल हो चुकी थी। और हाँ, चूँकि मैं एक झूठा मैनिपुलेटर हूँ, इसलिए अगले 2 माह तक मैं तुम्हें हर बात का जवाब सच में देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं वही बताऊँगा जो मेरा दिल चाहेगा। मुझसे किसी सच्चाई और ईमानदारी की तवक्को मत रखना। मैं 2 माह यहाँ नहीं रह सकती। मेरा वीज़ा, तुम्हारा रेजिडेंट परमिट मेरी कंपनी अप्लाई करेगी। इसीलिए उसने अब्रू से शबनम को इशारा किया। शबनम ने मुस्कुरा के हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। पासपोर्ट? कशमाला ने उसकी हथेली को देखा, फिर माहिर को। तुम लोग मेरा पासपोर्ट रखना चाहते हो? अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो तो हम रखेंगे, वरना नहीं। तुम अगली फ्लाइट से वापस वैनकूवर जा सकती हो। टेक लगाए हाथ वहाँ फंसाए पुरसुकून दिखाई देता था। वो चल में लब काटती उस कॉन्ट्रैक्ट के पहले सफ़े को देखती रही, फिर आगे बढ़ी। वो कागज़ का टुकड़ा शबनम के हाथ से खींचने वाले अंदाज में लिया। होल्डर में रखा सुर्ख पेन निकाला। पेन की नोक दस्तक वाली जगह तक लाई। पढ़ लो पहले, वो बेख्तियार बोला था। माला ने अपने नाम के नीचे पेन रगड़ा। वो नहीं चला। उसने एक शिकायती निगाह माहिर पर डाली। वो आगे को झुका और दूसरा पेन निकालने लगा, लेकिन तब तक वो इसी सुर्ख पेन को दोबारा रगड़ने लगी। वो चल गया था। माहिर ने सब्ज पेन उसके सामने रखा। उसने उसे देखा तक नहीं। सुर्ख दस्तखत करके कागज़ उसकी तरफ धकेले। पासपोर्ट? शबनम ने फिर से दोहराया। तुम्हारा ख्याल है कि मैं पासपोर्ट बैग में रख के घूम रही होंगी? वो कदरे उकताई। शबनम ने बेख्तियाराना माहिर को देखा। बात तो दुरुस्त थी। कशमाला हानम? वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम बिलीत के जिस अपार्टमेंट में रह रही हो, इस बिल्डिंग में लॉकर्स मुहैया नहीं किए जाते, इसलिए तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे बैग में ही है। प्लीज़। मसालयाती अंदाज में इशारा किया। वो चला। मैं उसे देखती रही, आंखें छोटी किए, जैसे इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर झुक के बैग में हाथ डाला और वापस सीधी हुई तो एक पासपोर्ट उंगलियों में दबा था। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। पासपोर्ट पटकने वाले अंदाज में शबनम के हाथ पे रखा। क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जो छोड़ के जाती हूँ। ये वतीरा तुम्हारा है। मुझे 2 माह या 2 साल भी इस शहर में रहने पर एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह शायद मैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाऊंगी तो तुम गलत हो। सरमा आ रहा है। यूरोप और अमेरिका में लोग सरमा में ना शादियाँ करती हैं ना शूट्स में। फारी की थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो उठ खड़ी हुई। कुछ और या मैं जाऊँ? शबनम वतीरे तक सुन के ही जल्दी जल्दी कागज़ समेटती दरवाजे की जाने बढ़ गई। हाँ, एक बात। वो वहीं बैठे बैठे बोला था। माला रुक के सुनने लगी। दोबारा कभी मेरी माँ का जिक्र मत करना। जिक्र तो होगा जब जब तुम मेरी नाकाम शादी मुझे याद करवाओगे। तुम्हें अपने वालिदैन की टूटी हुई शादी का जिक्र सुनना पड़ेगा। दूसरों की गलत शादी पे उंगली उठाने वालों को याद रखना चाहिए कि इनके अपने ख़ानदान में भी ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं। कंतिश का बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने बेख्तियार मुट्ठी बांध ली। वो जानता था अपनी ज़िंदगी पेचीदा करने जा रहा है, लेकिन हलाल उफ। वो झुका और तीसरे नंबर का दरवाज़ा वापस खुला। शबनम तेज़ी से अंदर आई। माहिर ने सीधे होते नामहसूस अंदाज में दराज वापस धकेल दिया। हम ये क्यों कर रहे हैं? बेचैन सी सामने आ खड़ी हुई। ऐनक के पीछे आंखें नाखुशी से छोटी की। हम नहीं, मैं। वो सुकून से कहता उठ खड़ा हुआ। शर्ट के मोड़े आस्तीनों की तह खोलने लगा। तुम्हें इससे क्या मसला है? कफ का बटन बंद करते हुए एक संजीदा निगाह उस पर डाली। मैं नहीं चाहती आपको दोबारा तकलीफ मिले। ये मेरा मसला है शबनम। तुम्हें इस ऑफिस में आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। आपके ऊपर इसकी मदद करना फ़र्ज़ नहीं है। फिर क्यों? वो आपकी उलझ गई थी। दूसरे कप का बटन बंद करके वो मुड़ा और हैंगर से कोट उठाया। शबनम बेचैनी से उस कोट पहनते देखी गई। वो इसका सवाल नज़रअंदाज कर गया था। हमने उसे 2 माह के लिए इस्तांबुल में क्यों रोका है? वो माहिर फरीद को जानती थी। वो ऐसा कदम कभी भी कशमाला को तंग करने या इसे आउट ऑफ बिजनेस करने के लिए नहीं उठाएगा। वो खामोशी से कोट के बटन बंद कर रहा था। क्या वाकई कोई नया सरकार हो सकता है? माहिर ने मोबाइल में इसे उठाकर जेब में डाला, फिर फुर्सत से शबनम को देखा। कोई नया सरकार नहीं है। वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। वो पुरयकीन था। फिर? मैं जानता हूँ उसका बच्चा कहाँ है। शबनम पलक झपकना भूल गई। वो बच्चा अपने बाप के पास है। वही के क्लास पर जोर देता मैं इसके पीछे से निकला। इस बच्चे को ज़ियाद सुल्तान ने खुद अगवा किया। वो अब तक ज़िंदा है या नहीं ये सिर्फ ज़ियाद जानता है। आपको कैसे?
کیونکہ میں زیاد کو جانتا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس نے یہ سب صرف کشمالہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بچہ ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، وہ دونوں مل کے اپنا بچہ تلاش کریں اور پھر وہ اس کو ایک دفعہ پھر سے حاصل کر لے اور ہم یہ کانٹریکٹ کو پھر سے الجھی۔ زیاد سلطان نے یہ کھیل شروع کیا ہے، اس دفعہ اسے ختم میں کروں گا۔ اس کے پلان کے مطابق کشمالہ کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے پاس آئے گی اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا۔ تیسری انگلی میں سلور انگوٹھی دھمک رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس کھیل سے نکل چکا تھا۔ شبنم بالکل ہکا پکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ زیاد کے لیے سب سے زیادہ قیمتی انسان ہے اور اس نے پاسپورٹ 2 انگلیوں سے اٹھا کے شبنم کے تھیلے پر رکھا۔ اس کی سب سے قیمتی شے کو قید کر لیا۔ زیاد اس کے پیچھے آئے گا، وہ چونکی۔ اب تم سمجھ رہی ہو؟ مسکرایا۔ میں زیاد سلطان کی قید ختم ہونے کا منتظر تھا۔ وہ حلال کا مجرم ہے، اس کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ وہ میرے پاس آئی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل آئے گا۔ مسکرا کے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا معلوم واقعی کوئی نیا سرکار نگینہ کی جگہ لے چکا ہو۔ شبنم ایڑیوں پر گھومی۔ ماہر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاتھ ڈور ناپ پر تھا۔ وہ بچہ کسی خطرے میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی پناہ میں محفوظ ہے۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے شبنم، نہ کسی جادوگر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ زیاد سلطان کے بیٹے کو اغوا کرے۔ کیا معلوم آپ غلط ہو؟ ماہر فرید انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شبنم نے انگلیوں پر وہ تمام اوقات یاد کرنے چاہے جب وہ غلط ثابت ہوا تھا، لیکن اسے جاتے دیکھ کر زور سے پکار اٹھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک پرانے دوست کا کھوج جگانے۔ شبنم کو اس کے جوتوں کی آواز دور جاتی سنائی دے رہی تھی۔